नमस्कार दर्शक बंधु, आज हेउची जुलाई मास 28 तारीख दिन सोमवार। आसंतु जानिबा आजिर संपूर्ण खबर आउ देश दुनियार सब बड़ खबर उपरे नजर पकाइबा। ता पूर्व चैनल नुआ आसीथिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे आसुथिबा बेल आइकन को ऑन करिके रखन। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर गुडिक उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, अगस्त 9 रे सुभद्रा टंका। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला खुशीर खबर। एही तारीख रे मिलिबो किस्ती। हिताधिकारी खुशीर खबर। एथर सुभद्रा योजनार तृतीय किस्ती मिलिबो। अगस्त 9 तारीख रे मिलिबो टंका। कोरापुट जयपुर एहार शुभारंभ कराजिबो बोली सूचना देइछन्ती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। से आहुरी मध्य कहिसन्ती जे आसंता 9 तारीख रे हिताधिकारी को मिलिबो टंका। कोरापुट जयपुर एहार शुभारंभ कराजिबो। कोटियार घरे घरे सुभद्रा पहुंचाई हेउछि आम सरकार लक्ष्य। 1,02,40,000 भौणी माने राखी बंधन दिन मुख्यमंत्री ठारू सुभद्रा टंका तोहफा भावे पाइबे। 1,88,000 सुभद्रा हिताधिकारी अभियोग रही। जो माने जमी पट्टा और आयकर पर सुभद्रा पाई नाहांती सेमाने योग्य विवेचित हेले अगस्त 9 तारीख रे पाइबे। सेहीपरि जो माने रहीजिबे बाकी मार्च 8 रे समस्त किस्ती पाइबे। 2.5 लाख टंकारु अधिक आयकर दाखल सीमारु अधिक थिबो तेबे सेमाने सुभद्रा योजनारु वंचित हेबे। अगस्त 5 रे अकाउंट को आसीबो किस्ती टंका। चाषी गुड न्यूज। अगस्त 5 रे अकाउंट को आसीबो 2000 टंका। प्रतीक्षार हेला अंत। फाइनल हेला तारीख। अगस्त 5 रे चाषी अकाउंट को आसीबो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजनार 20तम किस्ती। पीएम किसान योजना सहित जड़ित समस्त चाषी 20तम किस्ती अकाउंट को आसीबा नहीं उत्साहर सहित अपेक्षा करिसंती। समस्त चाषी मनरे प्रश्न उठुची परवर्ती किस्ती केबे आसीबो। अन्य पक्षरे केंद्र सरकार योजनार 2000 टंकार 20तम किस्ती अगस्त 5 सुधा जारी होई पारे बोली आलोचना हेउची। जदि एहा हुए तेबे रक्षाबंधन पूर्वर एहा एक बड़ उपहार हेबो। केंद्र सरकार मध्य रक्षाबंधन रे एही उपहार देई पारंती। परवर्ती खबर, पिलाए पढ़िबे ऑपरेशन सिंदूर। एणिकी पिलांको बहिरे रहिबो ऑपरेशन सिंदूर रो कहानी। छात्र छात्री पढ़िबे सेनांको साहसर गाथा। एनसीईआरटी पिलांको बहिरे ऑपरेशन सिंदूर कथा स्थान देबो। 2टी मॉडेल भाबरे एहाकू लागू करा जिवो बोली जातीय गणमाध्यम रे खबर प्रकाश पाइछि। प्रथम मॉडेल क्लास 3 रु 8, अन्यटी 9 रु 12 श्रेणी जाए लागू करा जिवो। 10 पृष्ठ भितर भारतीय सेनार साहस एवं शक्ति सामर्थ्य को दर्शा जिवो। हेले एहार विधिवत सूचना एबे जाए एनसीईआरटी पक्षरु जारी करा जाई नाही। तेबे एप्रिल 22 तारिख रे पहलग्राम आतंकी आक्रमण रे 26 जन भारतीयंकर जीवन जाइथिला। एहा परे आरंभ होइथिला ऑपरेशन सिंदूर। परवर्ती खबर, बढ़िचे चाषी पंजीकरण समय सीमा। जे माने राजनैतिक फायदा उठेबा को चेष्टा करुथिबे निराश हेबे। खरीफ चाष पई चाषी मानक पंजीकरण नै जुगाण मंत्री कृष्णचंद्र पात्र बड़ बयान देइछन्ती। से कहिछन्ती चाषी पंजीकरण लागि शेष तारीख अगस्त 20 तारीख पर्यंत रहिछि। जदि किछि अभियोग आसे सर्वर डाउन कारणरू पंजीकरण होई पारु नाही तेबे समय सीमा वृद्धि करिवे सरकार। पंजीकरण लागि समस्यार समाधान करि दिया जाइछि। जेउ चाषी मानकर रेकर्ड बापा जेजे बापांको नामरे थिबो सेमाने अंडरटेकिंग फॉर्म दाखल करी पंजीकरण करि परिबे। मंत्री श्री पात्र कहिछन्ती जे चाषी आंदोलनर कौनसी कारण नाही। सरकार चाषींको हित पई काम करूछन्ती। ए सरकार रे चाषींकर कौनसी असुविधा करा जिवो नाही। जेउ माने राजनैतिक फायदा उठेबा को चेष्टा करुथिबे सेमाने निराश हेबे। परवर्ती खबर, पुणी एफएम यूनिवर्सिटी रे लज्जा। कॉलेज रा असिस्टेंट प्रोफेसर को पत्नी को कैंपस क्वार्टर रे दुष्कर्म उद्यम। गुटे निया नलीबुणु पुणी आउ एक अभियोग। सेतेबेले प्रोफेसर फेवर मागिबारु निजे देहरे पेट्रोल डाली निया लगाई आत्महत्या कले छात्री। हेले एबे जने असिस्टेंट प्रोफेसर को क्वार्टर रे पसी तांको पत्नी को बलात्कार करिबा पई उद्यम करा जायछि। हां आज्ञा, पुणी थरे एफएम यूनिवर्सिटी को नेई एक घटना सामना को आसीछि। अभियोग अनुसार एफएम यूनिवर्सिटी रा असिस्टेंट प्रोफेसर को पत्नी कैंपस क्वार्टर रे थिबा बेले जने युवक तांको क्वार्टर भितरे पसी तांको दुष्कर्म करिबा को उद्यम करिछि। दुष्कर्म उद्यम नहीं पीड़िता स्वामी अर्थात एफएम यूनिवर्सिटी असिस्टेंट प्रोफेसर रेमुणा थाना रे अभियोग करिसंती। अभियोग आधार
ଅଞ୍ଚଳରେ ରେମୁଣା ପୁଲିସ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି। ଅଟକ ଯୁବକ ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର ହରିହର ପାତ୍ର ବୋଲି ପୁଲିସ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ତେବେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏପରି ଘଟଣା ଘଟିଲା, ପୁଲିସ ତାର ତଦନ୍ତ କରୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଡିଏକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ପୂର୍ବରୁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଖବର ମିଳିପାରେ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସପ୍ତମ ବେତନ କମିଶନ ଅଧୀନରେ ଅତି କମ୍ରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଡିଏ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ପାଇପାରନ୍ତି। ସଦ୍ୟତମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ସଂଖ୍ୟାକୁ ଦେଖିଲେ ଜୁଲାଇ 2025ରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା 3ରୁ 4% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏହା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସାଧାରଣତଃ ମହଙ୍ଗା ଭତ୍ତା ବୃଦ୍ଧି ବର୍ଷରେ 2 ଥର ଫେବୃଆରୀ ମାର୍ଚ୍ଚ ଏବଂ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଅକ୍ଟୋବରରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଏ, ଯାହା ଯଥାକ୍ରମେ ଜାନୁଆରୀ ଏବଂ ଜୁଲାଇରୁ ଲାଗୁ ହୁଏ। ଏହା କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବର୍ଦ୍ଧିତ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତିର ମୁକାବିଲା କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ସଦ୍ୟତମ ମୁଦ୍ରାସ୍ଫୀତି ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଡିଏ ଏତେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାର କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ରହିଛି। ଡିଏ ଘୋଷଣା ହେବା ମାତ୍ର କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୂଳ ଦରମାରେ ଏକ ବଡ଼ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଡ଼ିଲା ବନ୍ୟା ଜଳ। ଆରଡ଼ି ଯାଜପୁର ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ। ବୈତରଣୀରେ ବଡ଼ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକର ଓଳଙ୍ଗ, ସୁନ୍ଦରପୁର, ନାନ୍ଦପୁର ଓ ଆରଡ଼ି ଆଦି 4 ପଞ୍ଚାୟତରେ 23ଟି ଗାଁ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହେବାର ଆଶଙ୍କା ଉପୁଜୁଛି। ବୋଡ଼କ ନିକଟରେ 20 ନମ୍ବର ଜାତୀୟ ରାଜପଥ ଉପରେ ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି। ଫଳରେ ଆରଡ଼ିରୁ ଯାଜପୁର ଗମନାଗମନରେ ବାଧା ଉପୁଜିଛି। ରବିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଯୋଗାଯୋଗ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହୋଇଯାଇଛି। ସୋମବାରରେ କାଉଡ଼ିଆମାନେ ଏହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଆଖଣ୍ଡଳମଣି ପୀଠକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ନେଇ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ବନ୍ୟା ଜଳ ପ୍ରଭାବିତ ସ୍ଥାନରେ ଓଡ୍ରାଫ୍ ଟିମ୍ ସଜାଗ ରହିଛି। ଧୂସୁରୀ ଥାନାଧିକାରୀ ଅଜୟ ସୁଦର୍ଶନ ବାଗେ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ରଖିଛନ୍ତି। ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ଚାନ୍ଦବାଲି ତହସିଲଦାର ଭବତୋଷ ମଲ୍ଲିକ ବୋଡ଼କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ବନ୍ୟା ପ୍ରଭାବିତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶୁଖିଲା ଖାଦ୍ୟ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଟି ତଳୁ ମିଳିଲା 35 ଲକ୍ଷ। ମାଟି ତଳେ ନକ୍ସଲ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। 1000 କିମ୍ବା 1 ଲକ୍ଷ ନୁହେଁ, ପୁରା 35 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା। ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସୀମା ଚାଇଁବସାର ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରେ ଏହି ଟଙ୍କା ସେମାନେ ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ସନ୍ଦେହ କରାଯାଉଛି କୌଣସି ବଡ଼ ଅଘଟଣ ଘଟାଇବାକୁ ସେମାନେ ଏହି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଡ଼ କରି ଲୁଚାଇ ରଖିଥିଲେ। ଜଙ୍ଗଲରେ ସୁରକ୍ଷା କର୍ମୀ ଚଢ଼ାଉ କରି ଏହି ଟଙ୍କା ଜବତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବନ୍ୟା ଉଜାଡ଼ିଲା ଫସଲ। ପରିବା ଦର ଆକାଶ ଛୁଆଁ। ଆମ ରାଜ୍ୟ ସମେତ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା। ବର୍ଷା ପରେ ନଦୀ ଫୁଲିବା ସହ ବନ୍ୟା ଆସିଛି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଫଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଚାଷ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଏବେଠାରୁ ବଜାରରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲାଣି। ବର୍ଷା ଓ ବନ୍ୟା ଜଳ ଚାଷ ଜମିରେ ପଶିବା ପରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ଜମି ଫସଲ। ପାଣି ତଳେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଫସଲ। ବିଶେଷ କରି ପରିବା ଫସଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଜୁଡ଼ି ଯାଇଛି। ଧାନ ଚାଷ ପାଇଁ ପଡ଼ିଥିବା ତଳି ବି ପାଣିରେ ବୁଡ଼ି ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି। ଚାଷ ଜମିରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ଡେଉ ଭାଙ୍ଗୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି ପରିବା ଦର। ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଫସଲ ନଷ୍ଟ ହେବା ସହ ଯୋଗାଣ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପରିବା ଦର ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଲାଗି ରହିଛି ବର୍ଷା, ଯାହା ଫଳରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଏକର ଏକର ଫସଲ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବା ଆସିଥାଏ ସେଠାରେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼ା ଦର ରହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 8 ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ, 30ରୁ ଅଧିକ ଆହତ। ହରିଦ୍ୱାର ମନସା ଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଦଳାଚକଟା। ସବୁଦିନ ପରି ଜମିଥିଲା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଭିଡ଼। ଲମ୍ବା ଲାଇନରେ ଯାଇ ମା ମନସାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ। ରବିବାର ସକାଳ 8:30ରେ ହଠାତ୍ ଘଟିଗଲା ବଡ଼ ଅଘଟଣ। ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ପାରିଲା ଦୌଡ଼ିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲା ଦଳାଚକଟା। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁଁ ଦଳାଚକଟା ହୋଇ 8 ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି। 30ରୁ ଅଧିକ ଭକ୍ତ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉଦ୍ଧାରକାରୀ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଆହତଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଇଥିଲା। ଆହତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 20 ପୁରୁଷ, 8 ଜଣ ମହିଳା ଓ 7 ଜଣ ଶିଶୁ ଅଛନ୍ତି। କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ଧାଡ଼ି ଉପରେ ଥିବା ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ତାର ଛିଡ଼ି ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଧାଡ଼ିରେ ଥିବା ଲୋକେ ଭୟଭୀତ ହୋଇ ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ଦଳାଚକଟା ପରିସ୍ଥିତି ଉପୁଜୁଥିଲା। ସେପଟେ ଦଳାଚକଟା ଘଟଣା ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି।
ମୋଦି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇ ସ୍ଥିତି ବିଷୟରେ ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମୃତକଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ 2 ଲକ୍ଷ ଲେଖାଏଁ ଓ ଆହତଙ୍କ ପାଇଁ 50,000 ଟଙ୍କାର ସହାୟତା ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।